ब्राह्मण जीवन ही गोटे रामायण ए विषय आमे अनुभव करवा खरे हारियो जेबे जाए निज मर्यादा बाहर बाहरी न सेबे जाए रावणर शक्ति नहीं आमको किसी करिया आमर किसी भी से क्षति करि परियोनी। ओम शांति। आमे गीतार 18 अध्याय संपूर्ण रामायण शुणुचंती आ भल भाव जानुचंती ए गीता और रामायण एक्चुअली आमर उद्देश्य रे। तेबे जो रामायण रे माया और रावण बाबा कहउछन ना मुरली रे प्रतिदिन बाबा मुरली शुणुचंती आमर स्थिति को मजबूत करिया पई। तेणु आमे मुरली शुणुचंती आ ता भितरे बाबा दीटा कथा कहउचंती माया मोर झियो किंतु रावण महाशत्रु। हेले प्रकृत रे आम जीवन जदि रामायण ए भितरे माया के आउ रावण के ए विषय जानवर निहाती आवश्यक। कहीं माया गोटे स्त्रीलिंग को बुझाऊँच फीमेल बा नारी जाति बुझाऊँच रावण गोटे पुलिंग को बुझाऊँच पुरुष जाति बुझाऊँच। हेले बाबा एक्चुअली जो कहते रावणर मध्य मो बापा हाँ बाबा रावणर मध्य बापा आ माया तांकर झियो। प्रकृत रे सब अर्थ कौन रामायण माध्यम रे आमे ए रहस्य को जदि बुझीबा ताले आमर पुरुषार्थ बहुत सुंदर आ श्रेष्ठ करि पारिया। प्रथम आरंभ होची रामायण रे अयोध्या बोली गोटे देश थिला जोठी राजा दशरथ राजा थिले। अयोध्या अर्थात जोठी केबे हेले युद्ध हो नथिला सत्ययुग आ त्रेता युग रे केबे हेले युद्ध हो नथिला कारण राजा निजे शक्तिशाली थिले। तो से राजांकर नाम कौन थिला राजा दशरथ अर्थात दशरथ माने आमर 10टा इंद्रिय 5टा सूक्ष्म इंद्रिय 5टा स्थूल इंद्रिय आमर निजर 10 इंद्रिय उपरे संपूर्ण अधीनता थिला आमे संपूर्ण मालिक थिले। तेणु आमर मन सहित आमर इंद्रिय सहित आम युद्ध करिया पड़नथिला। तेणु राजा आमे आत्मा राजा जेपरी दशरथ थिले। दशरथंकर 3टी राणी थिले। 3टी राणींकर ना कौन कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। अर्थात जेतेबेले आमे निजर इंद्रिय को निज अधीनस्थ करछु सेतेबेले कौशल्या अर्थ सबु कौशल रे आमे संपूर्ण परिपूर्ण हो जाउछु। आम पाखरे सबु प्रकार कौशल आसी जाउछि सबु प्रकार कला कौशल रे आमे निपुण हो जाउछु। सेकेंड रे कैकेयी अर्थात जे सर्वप्राप्ति संपूर्ण जार कोनोसी इच्छा नहीं सेथिबेई कैकेयी जेतेबेले राजा दशरथ सहित जाइथिले और राजा को युद्ध सहयोग देथिले राजा दशरथ संतुष्ट होइकि दिटा बर जाचिथिले जेहेतु कैकेयी सर्वप्राप्ति संपूर्ण तेणु कैकेयी कहिथिले मो पाखरे किछि अभाव नहीं तेणु मु एबे किछि मागिबाकू चाहुनी जेतेबेले मोर आवश्यक पड़िबो सेतेबेले मागे अर्थात कैकेयी अर्थात सर्वप्राप्ति संपूर्ण। सुमित्रा सुमित्रा अर्थ जार समस्त सहित मित्र भावना। ए 3टी राणी को 4टी पुत्र प्राप्त होला। 4टी पुत्र किए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम अर्थात ज्ञान ज्ञानी तो आत्मा कहगला राम। नेक्स्ट है भरत भरत अर्थात समर्पण। जिते राम वनवास कले भरत निजे राजा होई नथिले। कैकेयी एक्चुअली भरत को राजा करिया पई बर मागिथिले किंतु भरत निजे राजा है नथिले किंतु रामंकर पादुका को रखी पूजा करथिले। तो संपूर्ण समर्पण भावना तो जोग अर्थ ईश्वरंक उपरे संपूर्ण समर्पण भावना। लक्ष्मण अर्थात लक्ष्य धारणा जुआड़े राम सियाड़े लक्ष्मण। ज्ञानी तो अर्थ ज्ञानी तो आत्मा अर्थ धारणा युक्त आत्मा तो लक्ष्मण अर्थ धारणा। सेवा अर्थ शत्रुघ्न शत्रुघ्न ए 4 राणींकर 3 राणींकर समस्तंकर से सेवा करती से कहला शत्रुघ्न। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अर्थात ज्ञान जोग धारणा सेवा। मुरली द्वारा आमे 4टा सब्जेक्ट रे परिपक्व होता जेबे आमे 4टा सब्जेक्ट परिपक्व हो सेतेबेले माया आसे आमर परीक्षा नबापी जमती आम छोट माटी हांटी किणिले 2 टंका देगी
ताकू मध्य आम ठक ठक करी देखुचु जे प्रकृत रे ए ठीक अच्छी ना नहीं सेमिति आम जमती बाबांकर होचु किए कच्चा आ किए पक्का हो जाऊँ तो बाबा को कच्चा पिला पसंद नुह जमती माटी हांडी कंचा थिबो कि माटी हांडी कणा थिबो आमु पसंद नहीं 2 टंका देले मध्य आमे भल हांडी किनिक नौचु ठीक सेमिति बाबा को पक्का पिला दरकार जे कच्चा से आपे बाहरी जाऊँ बाबा मध्य ताकू चाहूनांती तो जेतोले ए 4टा सब्जेक्ट रे आमे पक्का हबो जाऊँ से समय रे माया प्रवेश करछि। प्रथम माया कौन आमे देखुचु जे जेतोले ऋषिमुनि माने यज्ञ करथिले ताड़का असुरिणी से सबु प्रकार मैला आनी से यज्ञ रे पकई दउथला यज्ञ को भंग करिया पे अर्थ जेतोले आमे आश्रम को आसु मुरली शुणुचु आरंभ जो क्लास को आसु रेगुलर आसु जड़े जड़े कहियार आरंभ कर घर लोक भी कहते कौन सबुदिन एथर सियाड़े जीवार आरंभ कले तापर धीरे धीरे आम बाबांकर नियम मर्यादार चलुचु कौन आमिष छाड़ल पियाज रसुण छाड़ल सब कौन गोटे गोटे छाड़ी छाड़ी चलल एमती कही कहीकि आमको विभिन्न प्रकार समस्या विघ्न विभिन्न कथा आम जीवन में आसूची तो सबू जी पार कर सी पक्का हो पार तापरे जेतेबेले यज्ञ रे विघ्न पड़ला ताड़का को मारिया पे राम और लक्ष्मण गले राम लक्ष्मण जेतेबेले गले ताड़का को मारले आगु गले पुणी सीता को बरण करिया पे सेठी शिव धनुष को भांगिया पड़ला शिव धनुष जेतेबेले भांगिले अर्थ शिव धनुष भांगिबा अर्थ पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत पालन जे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिवो से सीता को वर्णमाला पकेइब तो जेतेबेले ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर सेतेबेले जीवन अनेक कथा आसी आमे ब्रह्मचर्य व्रत पालन न करिया पे केते माया केते विघ्न केते परिस्थिति आसी सेतेबेले परशुराम मध्य पळि आसी शिवधनुष किए भांगिला आलीरे अर्थात बड़ बड़ महारथी माने आमे समाज रे जा बड़ बड़ लोक कली भाबुचु से माने मध्य कहउचंती अरे बाहा नले केमदी हम बाहा तो हबा पड़ो नथले जो घर संसार केमदी चलो अर्थात ये मध्य गोटे माया ए सबू माया आउरी रावण प्रवेशता है जीवन रे सब गोटे गोटे माया प्रवेश करछि जेतल सीता को लेकिन आसिले रावण राम सीता को जेतल वर्णमाला पकई राजधानी को लेकिन आसिले तापरे नेक्स्ट आसिला मंथरार रोल कौन देख आम जो ज्ञान रे फास्ट आसु आम केते नशा था ज्ञान जगर नशा था धीरे धीरे आमर नशा चढ़ुची ना कमुची आम समस्ते जानुचु आरंभ जो नशा था धीरे धीरे कमी आउछि तार मूल कारण परचिंतन परमत परदर्शन ते बाबा कहते परचिंतन पतनर जड़ स्वचिंतन उन्नतिर सीढ़ी क्या न देखी जदि निजको देखा ताहले आग को बढ़िबा जेहेतु पर चिंतन कले तेणु तलू खसिले से पर चिंतन बदल जदि पर उपकार करिबा ताहले आग को बढ़ी पारिया तो मंथरा जेतेबेले कैकेयी को मंथन पकेला व्यर्थ कथा शुणेला राम और भरत को लेकिन सेतेबेले कैकेयी कौन कला कोप भवन को चलीगला दशरथ पाखे डिमांड रखिला जे राम 14 वर्ष वनवास आसबे आ भरत अयोध्यार राजा हेबे तो से जेतेबेले कोप भवन गला तार चुट्टी खोलिकी दुखरे कांदिकी तार विभिन्न प्रकार रूप देखले सेतेबेले कौन होची यार अर्थ कौन जेतेबेले आत्मा परचिंतनर बशवर्ती होची ता भितरु शक्ति कमी आउची आत्मार शक्ति जेतेबेले कमी आउची से जमती कोप भवन को चली आउची आ जेतेबेले कोप भवन चली आउची शक्ति कमी आउची सेतेबेले दशरथ मरचुंती तो कैकेयी रे दशारु राम लक्ष्मण वनवास गले जो द्वारा दशरथंकर बध होला अर्थ एबे जाई दशरथंकर पूर्व करिथिबा पाप सामना को आसी नथिला जेमिति कोप भवन गले कैकेयी एवं धीरे धीरे तांकर पुण्य कमी कमी गला जेतेबेले पुण्य कमी जाउची सेतेबेले पूर्वर करिथिबा पाप कर्म आम सामना को आसुची
ଆଉ ସେ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଦଶରଥ ମରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଦଶରଥ ମଲେ, ସେପଟେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନବାସକୁ ଗଲେ, ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଶୂର୍ପଣଖା। ଶୂର୍ପଣଖା ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ। ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମାକୁ କହୁଛି ଯେ ତମେ ମୋତେ ବାହା ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ତ ସୀତା ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖକୁ ଯା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅର୍ଥ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ, ଯେ ଧାରଣାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ସିଏ ଶୂର୍ପଣଖାର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ତାର ନାକ କାଟି ଅପମାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଯେ ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମା, ଯେ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ମାୟା ପାଖରେ ହାରିବନି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଥାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି ଭଉଣୀ କହିବ ଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଭାଇ ଚାଲ ତମର ମୋର ବାହା ହେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା। ଅର୍ଥ ଶୂର୍ପଣଖାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମା, ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର୍ପଣଖା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୂର୍ପଣଖା ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଖର ଆଉ ଦୂଷଣ ତାର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଜୋରରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଖର ଆଉ ଦୂଷଣ ଅର୍ଥ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର, ଖର ଅର୍ଥ ଅଭିମାନ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି, ଏସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାୟା, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କରିଗଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ରାବଣ। କାହିଁକି? ଶୂର୍ପଣଖା ଯାଇକି ରାବଣକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ଯେ ଭାଇ ଏଥର ତୋତେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାହା କଲେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୋତେ ନେବାକୁ ହେବ। ତ ରାବଣ ସେତେବେଳେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମଝିରେ ରାବଣ ନିଜେ ଯାଏନି, ସିଏ ପଠେଇଲା ମରିଚିକାକୁ। ମରିଚିକାକୁ କ'ଣ କଲା? ସୁନା ହରିଣ କରିକି ପଠେଇଲା। ମରିଚିକା ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କାଟିକି ଗଲେ। କାହିଁକି? ସୀତା ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ହରିଣ ଆଣିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ସୀତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ହରିଣର ସୁନା ଚମଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କରିବି, ମୋତେ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲିର ପ୍ରଲୋଭନ। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ବାବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇଦିଅ। ଆଜିକାଲିର ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଲୋଭନ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିବି। ଯେମିତି ସୀତା ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ହରିଣ ଆଣିଦିଅ, ସେମିତି ଆମେ ବାବା ରାମଙ୍କୁ କହୁଛୁ ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିଦିଅ। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ସେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରଲୋଭନ ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାୟା ପାଖରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାୟା। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ରାମ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବାବା କହୁଛୁ ନା ବାବା କାହା ଗଲେ ନିମିତ୍ତ କରି ମୋ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଗୋଟେ କରେଇ ଦିଅ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ରାମ ମଧ୍ୟ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକି ମରିଚିକାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମରିଚିକାର ବଧ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଏଲି ଡାକୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଗୋଟେ ରୂପ, ଯଦ୍ୱାରା ସୀତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା 3ଟା ଟାଣିକି ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାତେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ତୁମେ କେବେ କ୍ରସ୍ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିକି ଗଲେ, ମାତ୍ର ତାପରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ରାବଣ। ଏଇଠି ରାବଣର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଯେମିତି ରାବଣ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କ୍ରସ୍ କରି ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ରାବଣ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି କହିଲା। ତ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଆଉ ସୀତା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ରାବଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ସେ କ'ଣ କଲେ? 3 ଗାରକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ରାବଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ସହଯୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହିକି ସହଯୋଗ କର। ମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରାବଣ ହାତକୁ ଯିବ, ରାବଣ ପାଖରେ ହାରିବ। ଯେବେ ଯାଏ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବାହାରୁ ବାହାରିନ, ସେବେ ଯାଏ ରାବଣର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆମର କିଛି ବି ସେ କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବାହାରକୁ ଯିବା, ରାବଣଠୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ରୂପକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଗାରା ଆମ ପାଇଁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରେଖା ଭିତରେ ରହିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି।
तो ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ହାତକୁ ସୀତା ଗଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନେଇଗଲା ରାସ୍ତାରେ ସୀତା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯାହା ନାକର କାନର ବେକର ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗହଣା ତଳେ ପକେଇ ପକେଇ ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ରାମ ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ ଏ ଗହଣା ଦ୍ୱାରା ରାମ ମୋତେ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କେତେବେଳେ କଟୁଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଚାହେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କିଛି ସହଯୋଗ ଦେବା, ଚାହେ ଧନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସେବା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସହଯୋଗ ଦେଉଛୁ କିଛି ସେବା କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ନେଇକି ଗଲା ସୀତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମହଲରେ ରଖିପାରିଲାନି, ସେ ବାହାରେ ହିଁ ରଖିପାରିଲା। କାହିଁକି? ସୀତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା। ଭଲେ ରାବଣ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ସେ କେବେ ରାବଣ ପାଖରେ ହାରିବନି। ତ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଲା, ସେ ସୀତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଜଟା ମିଳିଲା, ସେ ତାକୁ ମା ରୂପରେ ସହଯୋଗ ଦେଲା। ଅର୍ଥ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ରାବଣ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତଥାପି ଯଦି ସେବା କରୁଥିବା, ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଏ ନା କିଏ ତ୍ରିଜଟା ରୂପରେ ଆମକୁ ମିଳିବେ, ଯିଏ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ଏବେ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସୀତା ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଶବରୁଣୀ ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇ ଅଇଁଠା କୋଳି ସବୁ ବାଛି ବାଛି ରଖିଛି, ମିଠା କୋଳି ରାମ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶବରୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ରାମ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶବରୁଣୀର ଅଇଁଠା କୋଳି ତୁମେ କେମିତି ଖାଇପାରୁଛ? ତ ଯେତେବେଳେ ରାମ ନିଜେ ଖାଉଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଖାଇଲା ପରି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ପଛପଟେ। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଗରିବମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେବେ ଅପମାନ କରନି, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାମ ଶବରୁଣୀର ସେ କୋଳି ଖାଇଥିଲେ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଆଗକୁ ଆମର ରାସ୍ତା କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା। ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସାକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ଶବରୁଣୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ଭୋଗ ରାନ୍ଧି ବାବାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହୁଥିଲେ, ବାବା ସେ ଗୋଟେ ଶବରୁଣୀ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା। ତ ବାବା କହୁଥିଲେ ସେ ଶବରୁଣୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସ୍ନେହରେ, ଶୁଦ୍ଧତାରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ, ହୃଦୟରେ, ସ୍ନେହ ଭାବନାରେ ସିଏକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ବାବା ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ବାବା ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କଲେ, ସେ ଶବରୁଣୀ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, କୁହେ ବାବା ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମକାନରେ ଲଗାଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘର କାମରେ ଲଗାଇଦେ। ତେଣୁ ବାବା କୁହନ୍ତି ଗରିବର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଧନୀର 5,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗରିବର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସାହୁକାର 10,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗରିବର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଟଙ୍କା ତୁଳନା ହିଁ କରିହେବନି। ତ ଏସବୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶବରୁଣୀର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ କୋଳି ଖାଉନଥିଲେ, ସେ ବାହାରେ ପଛପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖାହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାମ ପଚାରିଲେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ, ତ ମନ୍ଥରା କହିଲେ ଆଗକୁ ଋଷିମୁଖୀ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେ ଋଷିମୁଖୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ତୁମର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇଠି ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ତ ରାମଙ୍କୁ ତ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେହେତୁ ଶବରୁଣୀର ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ସେ କୋଳିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଡ଼ିଗଲେ, ନାଗଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଥ
आउ से जो औषध से जो कोली खाई फोपाड़ी थिले से मंजी जो गछ होईची से गछर जो फल बाहरला सेटा ही तांको पई संजीवनी बूटी थिला जेतेବେଳେ लक्ष्मण को से फल खुआला सेतेବେଳେ से मूर्छारू आउ थे पुणी जीवित हेले अर्थ आमे ज्ञान मार्ग मध्य जदि क्या अपमान करिबा तेबे आमे मध्य ज्ञान मार्ग मूर्छित हो जावा कहीं जेतेବେଳେ आमको जहाँ ठारू जो भी सहयोग दरकार जदि आमे सम्मान दौथिबा ताहले गोटे सबुरणी मध्य ठीक रास्ता से देखिकी से हनुमान सहित राम को मिसई पार्थिला किंतु लक्ष्मण अपमान करियारु तार फलस्वरूप से युद्ध में मूर्छित होते पुणी से ही फल को खाइबा द्वारा से पुणी आउ थे सचेत हो पार्थिले तो जेतेବେଳେ हनुमान सहित मिसिले हनुमान मध्य विस्मृति अवस्था थिले तांकर बल तांकर शक्ति सबु सी भूली जाइथिले किंतु जेतेବେଳେ तांको स्मरण कराला जे तुमे तो महावीर तुमे सात समुद्र लंघन करि परिबो तुमे सबु किछि करि परिबो जेतेବେଳେ तांको स्मृति अणाला सी बाहरले सीता को खोजिया पे जेतेବେଳେ हनुमान बाहरले समुद्र लंघन करिया पे तो सेतेବେଳେ समुद्र भितरु दीटा असुरुणी बाहरले से दी जण असुरुणी तांको वरदान थिला जे जी भी तांको पार्टी रे प्रवेश करिकी पुणी बाहरिबो सी से समुद्र लंघन करि पारियो तो से समय रे हनुमान पूरा छोट होइले से सिरिसार पार्टी भितर पशिकी से सेठू बाहरी गले करिकी से समुद्र लंघन करिकी सात समुद्र लंघन करिकी गले जेतेବେଳେ से सेठी लंकार पहुँचती लंकार गेट रे लंकी सब पहरा दिए जेतेବେଳେ लंकी देखिला एते छोटिया हनुमान तू किए एठिके आसुली पचारे तो हनुमान तांकर रूप चेंज करदे बड़ हनुमान हेले गेट भितर प्रवेश कले अर्थात महावीर क्या कहुए जे समय अनुसार निजको परिवर्तन करिपारिबो सी ही प्रकृत रे महावीर हनुमान किए जे केबे कौन से कथार अनुमान करियोनी अभिमान रे आसियोनी सी ही हनुमान सी ही महावीर जहाँ को बाबा जो विशेषता देइचंती जदि से विशेषतार अभिमान आसीजिवो आउ कौन से कथार जदि अनुमान करिबा तेबे आमे महावीर हेई परिबा नाही कारण जहाँ भी विशेषता अच्छी से सब आमको बाबा देइचंती तो हनुमान जेतेବେଳେ पहुँचले रावणर दरबार रे रावण तांको अपमानित कला कौन कला सी बसवाई सिंहासन मध्य देलानी सेतेବେଳେ हनुमान कौन कले निजर लांजरे रावणठू मध्य आउरी बड़ उच्च आसन करिकी ता सामना रे बसिथिले अर्थात रावण परी लोक अहंकारी लोक जेतेବେଳେ आमर अपमान करिवे सेतेବେଳେ आमु दरकार स्वमान स्थिति रे जदि रहिबा ताहले जेमिति अपमान को मध्य आमे सामना करि परिबा सेठू पुणी आसला अंगद किए जे निज पादटा थोईदेला रावण पाखरे कहला हे रावण तू जदि मोर पादटा को हल्लै देबू ताहले मु जानी तू शक्तिशाली आमे तोते तो पाखरे सीता को छाड़ी पलैबू रावण हसिला मु कौन तो पाद हल्लैबी मोर जेते जन अच्छा मोर अनुचर जड़े ही यथेष्ट तो पादटा को हटेया तो अंगद कहला देखे चेष्टा करी तो जड़े जड़े आसी समस्ते आसी ता पाद हल्ले चेष्टा कले मात्र कहीं मध्य ता पाद को हल्लै पार्लेनी जेतेବେଳେ रावण आसला ता पद हल्ले आगु सेतेବେଳେ अंगद हसिला कहला हे रावण तू मो पाद धरिया को आसिलु तू रावण लंकार राजा पर गोटे मांकड़र पाद धरिया को आसु तार अट्टहास्य कला जेतेବେଳେ अंगद आसिला अन्य बानर माने कहले अंगद तू को साहस रे पादटा थुईदेलु जे मो पाद किए हटई देकी देख सेतेବେଳେ अंगद कहला मु रामंको भरोसा रे रामंको सीता को आनिया रामंको भरोसा जाइथिली आ रामंको भरोसा रे पाद थुईथिली अर्थात दृढ़ता हनुमान अर्थ निश्चय बुद्धि आउ अंगद अर्थ दृढ़ता अर्थात जे भी आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी जदि आम बाबा ऊपर निश्चय अच्छी आ दृढ़ निश्चय अच्छी ताहले रावणर बापा मध्य किछि करि पारिएनी रावणर बापा किए शिव बाबा मध्य आमर किछि करि पारिएनी काहेकि जोठी निश्चय अच्छी जोठी दृढ़ता अच्छी सेठी विजय सुनिश्चित तापरे शेष रे रावणर बोध जेतेବେଳେ ହେଲା रावणर गोटे मुंड काटला आउटे मुंड गोटे मुंड काटला आउटे मुंड आसला तो विभीषण कौन कहले रावणर जीवन ता नाभिर अच्छी ता नाभि को जदि सुट करियो ताहले रावणर बोध हम
अर्थ नाभि अर्थ छुआटी जिते जन्म होउची से नाभि द्वारा ही तार पोषण होउची। अर्थात आमर ब्राह्मण जीवन रे नाभि अर्थ ये मोह, जोटी मोह अच्छी निज सहित मोह रहिले आम भितर अहंकार आसी आउची, देहधारी मान सहित मोह रहिले आम भितर आसक्ति आसी आउची। तेणु मोह होउची नाभि, ए पोषण को आम काटिया पड़ियो। तेणु लास्ट कहूँ नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, ए मु आ मोर पणिया ए दीटा ही आमको ब्राह्मण जीवन में स्थायी ही रहिबाकु दौनी। आमको जीवन रे ब्राह्मण जीवन रे माया पाखरे रावण पाखरे आमे हारि आउछु। तेणु ए मु आ मोर ए दीटा उपर बीज प्राप्ति करिया पई आमको ए मोहर पोषण को काटिया पड़ियो। तेणु गीतार लिखाई देह सहित देहर सब संबंध को भूली केवल मते ही मने पकाओ। अर्थ आमे जितेबाला गीतार 18 अध्याय रामायण को निज जीवन रे संपूर्ण रूपे प्रैक्टिकल रे अनुभव करिया चाहूँ तो शेष शब्द आमे सब मन रखा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। मोह को नष्ट कले ही आमे बाबांकर स्मृति रे रही परिबा। आउ निश्चय बुद्धि विजयंती, दृढ़ता सहित जदि आमे बाबांकर श्रीमत रे चलिबा ज्ञान जोग धारणा सेबारे मजबूत होबा। जिते आम जोग कर कौन परिस्थिति आसी आम बस जोग कले जोग लगुनि से दरकार ज्ञान आ धारणा। ज्ञान आ धारणा द्वारा ही आम परिस्थिति उपर विजय प्राप्त करिपारिया। तो ज्ञान है राम, धारणा है लक्ष्मण। अर्थ जीवन रे ज्ञान को जदि प्रैक्टिकल आनिबा ताहले माया उपरे रावण उपरे आम विजय प्राप्त करिपारिया। अच्छा, ओम शांति।